السلام عليكم على بركة الله. بالنسبة لا question A, la limite x tend vers plus l'infini de la fonction g de x est égale. Il y a la limite x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 3x plus 2. Donc, est égal la limite de x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3 ديما البويسونس كبير بالنسبة لفونكسيون بولينوم، donc est égal plus l'infini à la puissance 3 تبقى عندنا plus l'infini. La question 2, la limite ou la même question, la limite x tend vers moins l'infini de la fonction g de x est égale. Il y a la limite x tend vers moins l'infini, direct هنا غندير puissance ديال x à la puissance 3 ou le terme x à la puissance 3, donc est égal moins l'infini à la puissance 3, c'est moins l'infini. Donc la question 1 est terminée. La question 2. Calculer g' de x pour toute réelle x. G, on a g est dérivable sur R. Et on sait que la dérivée ديال réel A, la dérivée de A c'est 0, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x au carré 2x, la dérivée de x à la puissance 3, donc 3x au carré, d'après la propriété x à la puissance n, donc la dérivée de là c'est n fois x à la puissance n moins 1, donc هذه هي la propriété باش غادي نخدمو هنا. g' de x est égal, donc كلشي x à la puissance 3 moins 3x au carré plus 3x plus 2. كلشي prime est égal. La dérivée de x à la puissance 3 هي 3x au carré moins, donc la dérivée de x au carré هي 2x, 2 fois 3, donc غتعطينا 6x, plus la dérivée de x c'est 1, 1 fois 3 c'est 3. Donc la question 3. La question 3, dresser le tableau de variation de la fonction g. La question 3, donc le signe ديال g' هو le signe ديال ax au carré plus bx plus c. Soit نديرو la factorisation ب 3 ياك ولا وتبان لينا l'identité numéro 2 ولا نمشيو نديرو delta. Donc غناخد g' de x est égal à 0, l'équivalence 3x au carré moins 6x plus 3 est égal à 0, delta, donc delta كتساوي p à la puissance 2 moins 4ac est égal, donc b a هي 3, b هي moins 6 و c هي 3. alors b هي moins 6 entre parenthèses الناس اللي كينساو هادي أي عدد أي coefficient هنا négatif entre parenthèses, donc moins 6 à la puissance 2 moins 4 fois 3 fois 3 تعطينا 36, moins 36 est égal 0. Donc on a une solution اللي هو كنرمزو ليه ب x0 est égal à moins b sur 2a est égal, donc b هي moins 6 مع moins غتعطينا 6 sur 2, a هو 3, donc 6 sur 6 يعطينا 1. وكما عرفنا في le tronc commun, donc ax au carré plus bx plus c ديما لو سين ديالها هو السين ديال اش ديال a, sauf دلتا ملي كيكون عندنا strictement positif entre les solutions عندنا سين دو موان a. alors نمشيو نطبقو هادشي على tableau de variation. هنا نرسم الطابلو ديما x, donc x g' de x وعندنا la fonction g. donc domaine de définition moins l'infini plus l'infini s'annule en 1, donc كندير فيها 0 وعندنا ديما قلنا سين دو a, donc plus plus. La fonction elle est croissante, donc limite في moins l'infini هي moins l'infini,
و ليميت في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. ليماج دو 1 شنو نكالكولو ليماج دو 1 جي دو 1 ما غاديش نكالكولوها في جي بريم. دونك جي دو اكس جي دو 1 est égal donc 1 à la puissance 3 c'est 1 moins 3 plus 3 plus 2 est égal ça fait 3. donc كنجي هنا ونكتب 3. donc l'image de 1 c'est 3. donc on passe à l'exercice 2. Soit h la fonction numérique définie par h de x est égal à x au carré moins 3x plus 6 sur x moins 2. Donc déterminer dès l'ensemble de définition de la fonction h. On a h de x est une fonction rationnelle. Donc غناخدو هاد الدينوميناتور اللي هو x moins 2 différent de 0. soit نخدموها بالéquivalence soit نخدمها بلا définition اللي شفنا في tronc commun. Donc la question 1, domaine de définition de la fonction h est égal. C'est l'ensemble des x appartenant à R, l'ensemble des réels, tels que x moins 2 différent de 0. Donc est égal. L'ensemble des x appartenant à R, tels que x différent de 2. Donc est égal R, sauf مدى le nombre 2. Les intervalles, نزيدوها les intervalles. غادي عطينا l'intervalle ouverte moins l'infini 2, union l'intervalle ouvert 2 jusqu'à مدى jusqu'à plus l'infini. نمشيو la question 2. La question 2, calculer les limites suivantes. La limite plus l'infini, limite moins l'infini. Si on calcule la limite plus l'infini, x tend vers plus l'infini, h de x est égal. La limite x tend vers plus l'infini, x au carré puissance كبير فوق sur مدى sur x est égal. Donc il y a la limite x tend vers plus l'infini, x. Donc غادي عطينا plus l'infini. Limite moins l'infini. La limite de x tend vers moins l'infini f de x est égal. Il y a la limite x tend vers moins l'infini x. X au carré sur x d'après limite plus l'infini خدينا x au carré sur x اللي هي x. donc ناخذها direct هنا. La limite x tend vers moins l'infini x est égal moins l'infini. Donc نمشي la limite à droite. La limite x tend vers 2, x inférieur strictement à 2, ou à gauche, h de x est égal h de x est égal la limite x tend vers 2 moins x à la puissance 2 moins 3x plus 6 sur x moins 2. Donc il a مشينا remplacer ب 2 الفوق عطينا 2 à la puissance 2 اللي هي 4 plus moins 3 fois 2 moins 6 plus 6. donc عطينا الفوق 4 sur مدى 2 moins 2 0. donc L على 0 L sur 0 كتعطينا شحال l'infini. هادشي دونك ما كنكتبوش يعني غير باش نشرح لكم هنا شنو غادي ندير. بالنسبه L على 0 خصني نعرف هاد x moins 2 à gauche de 2 elle est positif ou négatif. donc le signe ديال x moins 2 d'après tableau de signe ناخذ x tableau de signe x moins 2. donc s'annule en 2. signe de a اللي هو plus et signe de moins a. la forme ديال x moins 2 هي ax plus b. a هو الكوفيسيون ديال x اللي هو 1 il est positif و b هو moins 2. donc signe de a à droite de 2 عندنا ديما signe de a il est positif, à gauche signe de moins a اللي هو négatif. donc ناخذ هنا alors la limite في هاد لو كا هادي ديال x tend vers 2 moins x moins 2 غتعطيني 0. à gauche de 2 على اليسار ديال جوج عندي موان. الوغ غنكتب هنا 0 موان ماشي حيت عندي هنا موان غنكتب هنا موان كما كيدير الاغلبيه. ولا ليميت باش نكتب لي ريزولطا بجوج ديال 2 بلس ديال x moins 2 غتعطيني شحال 0 بلس حيت هي غنحتاجها في لا جوستيفيكاسيون ديال لا ريبونس الثانيه.
Donc هنا غتعطيني est égal 4 sur 0 moins donc positif مع négatif يعطيني moins l'infini. الأخرى donc la limite x tend vers 2 x supérieur strictement 2 ديال h de x est égal donc direct هنا تعطينا plus l'infini. وهنا كنعطي la limite x tend vers 2 يعني ديال هاد الفوقانية هادي ديال x au carré moins 3x plus 6 est égal 4. donc هنا كنعطي هاد 4 sur 0 كنكتبها بشكل قانوني. شنو هو؟ ها هو x tend vers 2 سواء à droite ولا à gauche كيعطينا 4. هنا à gauche كيعطينا 0 moins donc 4 sur 0 moins كيعطينا moins l'infini et 4 sur 0 plus كنديرها plus l'infini ولا كندير ميثود الاخرى ديال l'encadrement x supérieur strictement à 2 بالنسبة à droite x supérieur strictement à 2 alors x moins 2 supérieur strictement à 0 donc elle est positive غتعطينا plus l'infini و x inférieur à 2 إلا ما غنديرش الطابلو donc x moins 2 inférieur strictement à 0 alors غتعطينا 4 sur 0 moins il est négatif. donc on passe la question 3a. 3a h est dérivable fonction rationnelle est dérivable sur ماذا sur domaine de définition ديال h نفسه. donc h' هنا لا بروبريتي اللي غنخدم بها u sur v اللي كتعرفوهم كاملين u sur v لا ديريفي ديال u sur v est égal donc هي قلنا v au carré لا ديريفي ديال الفوق u' fois v moins v' fois u. donc هي ديال لا بروبريتي اللي غادي نخدم بها. إلا كانت عندي u fois v قلنا u fois v راه هي تقريبا هي الفوقانية غير بلاصة الموا كندير بلس. alors h' de x h' de x est égal عندنا x moins 2 à la puissance 2 donc la dérivée ديال x au carré moins 3x plus 6 prime facteur x moins 2 moins donc la dérivée ديال x moins 2 facteur ديال x au carré moins 3x plus 6. وكما قلنا d'après la propriété x à la puissance n donc هادو كاملين دي بولينوم donc x au carré la dérivée ديالها ديما هاد المقام هذا ما عمرني نشرو لا القالب ديالي انا بوزيتيف. انا شنو باغي لو سين ديال h'. donc المقام انا مفكوك منه اصلا x moins 2 à la puissance 2 donc la dérivée ديال x au carré هي 2x la dérivée ديال x هي 1 fois 3 donc moins 3 و la dérivée ديال 6 هي 0 donc facteur ديال x moins 2 la dérivée ديال x la dérivée ديال ax زائد b en général هي a la dérivée إلا نمشيو بشوية بشوية la dérivée ديال x هي 1 la dérivée ديال 2 هي 0 donc غيبقى عندي 1 donc 1 facteur ديال اش ديال x au carré moins 3x plus 6 هذاك 1 بلا ما كنكتبو هنا واحد x donc هي x واحد مثلا هو a واحد مضروب في أي عدد هو العدد نفسه donc est égal x moins 2 à la puissance 2 donc développement 2x fois x il y a 2x à la puissance 2 2x fois moins 2 il y a moins 4x 3 au moins 3 fois x il y a moins 3x moins مع الموان تعطينا plus 3 fois 2 اللي هي 6 moins x à la puissance 2 moins مع الموان plus 3x moins مع البلس تعطينا moins 6 donc كما كتلاحظوا هذه غتمشي لينا مع هذه غندير الحساب ديالي donc x moins 2 à la puissance 2 2x au carré moins x au carré غتبقى عندي x au carré moins 4x plus 3x donc غتبقى عندي هي moins x. يمكن كذلك ندير لا فاكتوريزاسيون هنا عندي 3x غتمشي ليا هذه حتى هي 3x مع 3x donc غتبقى ليا moins 4x. نقدر نزيد ندير لا فاكتور ديفلوبمون او لا فاكتوريزاسيون الفوق هنا غتبقى عندي x moins 2 à la puissance 2 la factorisation par x donc x facteur 2x moins 4.
هذه la question A. La question B. Dresser le tableau de variation de H. Donc, signe de H' de X هو le signe de X au carré moins 4X. Donc, car X moins 2 à la puissance 2, il est supérieur strictement à 0, quel que soit X appartenant à D de H. Donc, X au carré moins 4X. نمشي la question B. هو H' de X est égal à 0, l'équivalence de X au carré moins 4x est égal à 0. Donc l'équivalence soit هنا علاش انا درت هذيك لا فاكتوريزاسيون دي x باش ما نمشيش ندير دلتا. دونك هنا غتعطينا x فاكتور دو x moins 4 est égal à 0. L'équivalence donc x est égal à 0 ou x est égal à 4. x moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à 4. دونك الناس اللي مشاو داروا دلتا غيلقاو دلتا سيبيريور ستريكتومون ا 0. دونك دو سوليسيون اللي هي x est égal à 0 et x est égal à 4. entre les solutions sin de moins a بالنسبه ل ax au carré زائد bx زائد c كما قلنا حفظها جمله. ديما كتكون عندنا السين دو ا يعني هاد ax au carré الكويفيسيون ديال x au carré sauf entre les solutions يعني في لو كا ديال دلتا سيبيريور ستريكتومون 0 entre les solutions اللي كندير سين دو moins a. ما تبقى في الحالات كاملين في الخانات كاملين كندير سين دو ا. غنمشي نرسم هاد الطابلو هذا. شويه بشويه. دونك ثلاثه الخانات دائما من يستحسن هاد الخانه الثالثه ديما نكبرها. دونك عندي x وعندي h بريم دو x وعندي h. اول حاجه كندير هي الدومين ديفينيسيون. قبل ما ندير اي حاجه كندير الدومين ديفينيسيون. شنو هو الدومين ديفينيسيون اللي لقينا r sauf ماذا 2. دونك لقينا من موان لانفيني 2 ها هي موان لانفيني 2 jusqu'à ماذا بلس لانفيني. وعند 2 r sauf 2 دونك كنجي عند 2 هادي وكندير واحد دو بار من الفوق حتى لتحت. دونك وشنو عندي هنا قلنا شنو هما لي سوليسيون اللي عندي 0 4. دونك 0 يجي في هاد ليسباس هذا 0 2 عاد 4. دونك غنمشي عند 0 غندير 0 h بريم s'annule en 0 et s'annule en 4. دونك entre les solutions sin de moins a قلنا العكس ديال اشاره a هو واحد دونك بوزيتيف غندير هنا موان. دونك entre les solutions انت ما كتسوقش هادشي. دونك ما بين هاد جوج اصفار هادو entre les solutions عكس ديال a. دونك هنا اش غتكون عندنا غتكون عندنا بلس وغتكون عندي هنا بلس. دونك لا فونكسيون هنا كرواسونت كنخلي واحد ليسباس هنا فين نكتب لي زيماج. هنا لا فونكسيون ديكرواسونت حيت موان. هنا لا فونكسيون ديكرواسونت وهنا لا فونكسيون كرواسونت. الوغ لا ليميت في موان لانفيني. لا ليميت في موان لانفيني عطاتنا موان لانفيني و لا ليميت في بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني. لا ليميت في 2 بلس عطاتني بلس لانفيني و لا ليميت في 2 موان عطاتني موان لانفيني. دونك ديما فاش كدير هاد الطابلو دو فارياسيون وكتحط فيها دوك لي فالور اللي لقيتي في لي ليميت خصهم يجيو منطابقين مع ما يمكنش تجي مثلا هنا في يعني الفوق وكتكتب لي مثلا ليميت ا دغوات دو 2 وتكتب لي موان لانفيني هنا وموان لانفيني هنا. دونك موان لانفيني ديما كاينين في التحت. راه ملي كنقول موان لانفيني دونك غادي كرواسونت لواحد لا فالور اللي هي كبر من هادشي. كذلك ديكرواسونت دونك هنا بلس لانفيني ديكرواسونت لواحد لا فالور وغادا بلس كرواسونت جوسكا ماذا جوسكا بلس لانفيني. دونك نمشيو نكالكوليو ليماج دو 0 h دو 0 و h دو 4. h دو 0 est égal هاد 0 غنبلاصيو في لا فونكسيون h دو x اللي عندنا في الاول. دونك غتبقى عندنا الفوق 6 sur moins 2 est égal moins 3 و h لي 4 est égal. دونك إلا رمبلاسيتو تما تعطيكم هي 5. دونك h دو 0 est égal à moins 3. نجي نكتب هنا لا فالور moins 3 والاخرى ليماج دو 4. ليماج دو 4 سي 5.
Donc, car remarque, h de 0 est égal à moins 3 est une valeur maximale de la fonction h sur l'intervalle moins l'infini 2. Et h les 4 est égal à 5 est une valeur minimale de la fonction h sur l'intervalle 2 plus l'infini.